नमस्कार। आसंता काली हूँ चंद्रग्रहण माने मार्च 3 तारीख पड़ुची आमर चंद्रग्रहण। चंद्रग्रहण आपण मैंने जमीक जानी हांडी छाड़ आरंभ हो जाऊँगी 6:04 ग्रहण लगुच 3:20 रु 6:40 पर्यंत जोटा कि हूँ संध्या समय। 3 मार्च चंद्रग्रहण सरिबा परे किछि लोक हंतु किंबा किछि गर्भवती महिला जो मन मनरे कि डाउट थाए कि से माने पड़िथिबा जदि कुप्रभाव किछि पड़िथिबा चंद्रग्रहणर ताहाले से माने सेथिरु शुद्धिकरण किपरि हेबे। तो जहाको नेकी आज रे संपूर्ण भिडियोटी आउ ता सहित मो सेही मानकर रिप्लाई देबी जो माने मो वीडियो सेक्शन में आस्ते कि कमेंट करथिले आ मचे किछिटा क्वेश्चन करथिले चंद्रग्रहण ऊपर को नेकी। तो चलंतु स्टार्ट करबा आज रे सुंदर वीडियो को। तो प्रथम कथा तो कहि रखिबी जेतेबेले ग्रहण हमर सरुची माने 6:40 रे जदिओ आपणकर ग्रहण पाई आपण उपरे किछि कुप्रभाव पड़ी ताहले आपण माने कौन करेंगे। सर्वप्रथमे हूँ जमीती कि आम आम घर को प्रथमे क्लीन करवा 6:40 रे जितेबाला ग्रहण सरुची से आमर प्रथम शुद्धिकरण हूँ घर घर को आपण मैंने सफा कर नियंतु किंबा थरुटे पोछि नियंतु। पोछि सारिबा परे सेठिरे प्रत्येक कोणरे घरर प्रत्येकटी कोण रे आपण माने गंगा जलर सिंचन करंतु। तो यह द्वारा कौन होता है ना ग्रहणर सबू नकारात्मक शक्ति दूरे जाए। गर्भवती महिला माने ग्रहण शेष हवा परे तुरंत स्नान करबा उचित। जदि आपण स्नान करूछंती ताहाले टिके किछि सेथिरे तुलसी जल हो तुलसी पत्र हो किंबा गंगा जल हो आपण ताको पकेइके स्नान करंतु। जदि आपनको थंडार समस्या अछि तेबे आपण उषुम पानी रे मध्ये स्नान करि परिबे। किंतु मने रखि थांतु स्नान करि सारिबा परे आपण गोटे सफा सफी कपड़ा पिंधन। रूल नंबर 3 रे आछि ठाकुर घर। आपण माने सकाळ पहरु ठाकुर को पूजा करि नथिबे काहे ना सूतक काळ लागि जाय थाय हमर ते हांडी छाड़ हे थाय त सेते ठाकुर पूजा करबा भी बारण हे थाय। तो सेहिति पई म आपण मानको कहि रखिबी कि आपण माने जेतेबेले ग्रहण सरुची सेही समय रे ठाकुरंग घर को भल भाबरे सफासफी करि नियंतु। तापरे किछिटा गंगा जल ठाकुरंग पाखरे छिड़के कि आपण माने ठाकुर पूजा को करि परिबे। मने रखि थांतु ठाकुरंग स्नान करि सारिबा परे आपण माने ठाकुरंग गोटे नूतन वस्त्र परिधान करंतु माने तांको पिंधांतु। नूतन वस्त्र जेमति कि होउची छिटकना वगैरह नुआ छिटकना जदि आपण पाखरे थिबा ताहाले आपण सेटा ठाकुरंग परिधान करंतु। या परे आपण माने कोन करिवे ना गोटे दीप जालिबे जोटा कि होउची घियरे दीप जाली के ठाकुरंग पाखरे रखंतु। तो जेतेबेले आपणकर पूजा सरुची सेही ता परे ही जाई कि आपण खाद्य ग्रहण करि परिबे। चंद्रग्रहण पर आपण माने दान पुण्य करि परिबे जो थिरे कि जदि आपन ऊपर किछि कुप्रभाव पड़ी थाए ताहाले सेटा दूर हो जाय थाए। तो दान रे आपण कोन एमति दे परिबे किछि धळा जिंस को शुभ बोली माना जाय थाए चंद्रग्रहण समय रे। जेमिति कि होउची आपण माने क्षीर दान करि परिबे चीनी दान करि परिबे चाउल भी दान करि परिबे जे कोनोसी धळा कपड़ा हो आपण माने दान करि परिबे। तो आपण माने एटा ब्राह्मण को हो किंबा गरीब को आपण माने दान करि परिबे जहा द्वारा कि एटा गर्भस्थ शिशु पाई बहुत मंगलमय होता है। ग्रहण समय रे आपण माने आपन पाखरे गोटे नड़िया को रखंतु। नड़िया को आपण पाखरु बिल्कुल भी दूरेबा को दियंतुनी। सेही नड़िया जेतेबेले ग्रहण सरी जाउची ता पर दिन काहेकि ग्रहण तो हमर राति रे सरुची ना तो ता पर दिन सकाळो आपण जाईकी सेही नड़ियाटी को पानी टे भसई देके आसंतु। कोन पाई नड़िया रखा जाय ना जहा कि नकारात्मक शक्ति सेटा नड़िया शोषी नै थाए बोली कहा जाय थाए। तो सेति पई नड़िया रखिबा आपण पाखरे शुभ होय थाए। आपण जदि ओ किछि ग्रहण समय रे खाउछनी ग्रहण समय रे माने मु कहबा कथा ग्रहण परे माने ग्रहण पूर्व जितेबाला लगुच आम 6:04 हांडी छाड़ होची से कथा कहूँ। जदि आपड़ किसी खाऊँचे से तुलसी पत्र आपण मैंने पकईकि खातु। जदि आपड़ किसी पानीय व्यवहार करुँच कहीं गर्भवती आ रोगी मानी यहाँ टी कोहल अटे। तो ग्रहण समय 3:20 रु 6:40 मध्य आपण खासकर गर्भवती महिला मानक कौन जिन चोबेकी खावाई मना कर शास्त्र हिसाब से भी यहाँ विरोध कराई। तो आपण मैंने जदि किसी जिन जूस फूस वगैरह पीउछन्ती ताहले आपण मन रखि थांतु अल्प टिके सेतिर तुलसी पत्र पकेइकि तापर पियंतु। मन रखिथिबे ग्रहण समय आपण तुलसी पत्र को बिल्कुल भी छिड़ांतु नाही। आगुआ तुलसी पत्र आनिक आपण आपणक घरे रखंतु। जितेबेले आपण ताको खाउछन्ती किंबा पिउछन्ती सेतिर पकई नियंतु। ठीक अछि। एबे चलंतु जिबा किछिटा क्वेश्चन उपरे जो क्वेश्चन माने मते मोर सब्सक्राइबर माने करथिले। तो ये जड़े भौणी क्वेश्चन करके पचार कि दीदी तांको ना होची नारायणी मिश्र जी कि पचारि दीदी मु प्रेग्नेंट अच्छी तो हांडी छाड़ टाइम रे रोसई करि परिबी कि जेमिति कि पिठा कि एनी ब्रेकफास्ट आइटम। तो ताकू नहीं कि मुझे कहबी कि हाँ आपड़ करें किंतु मन रखिथे काटाकुटी बिल्कुल भी करें। ब्रेकफास्ट आइटम आप जहाँ भी बनातु काटाकुटी जमार भी करें किंतु बेटर हम आपड़ जदि ता पूर्वर करके रखी देथिबे आ सेही समय रे खाइबे। तो
तो आपण 6:30 ରୁ 3:20 ଭିତରେ ଖାଇପାରିବେ ଆଉ 3:20 ରୁ 6:40 ରହୁଛି ତା ଭିତରେ ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ବି ଚୋବେଇକି ଖାଇବେନି ବାସ୍ ଆପଣ ଜୁସ୍ ଫୁସ୍ ବଗେରା ପିଇପାରିବେ। ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ମହାରଣା 2 ମାସର ସିଏ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଲେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ମନା ମାନେ ଦେହ ହାତ ଯଦି କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ ତାହେଲେ କୁଣ୍ଡେଇବା ମନା କି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ନେଇକି କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେହ ବି ଖରାପ ଥାଏ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏମିତି ସ୍କ୍ରିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ ତ ସେମାନେ ଯଦି ହାତ ଗୋଡ଼ ଖୁଜିଲି ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ତ ଅବଭିୟସଲି ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲିବେ ନା ନାଇଁ ତ ସେଥିରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ବିଲକୁଲ ରିଲାକ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ। ସେମିତି କୁଣ୍ଡେଇବା ମନା ଆଉ ଆଖିରେ ହାତ ମାରିବା ମନା ତ ଏସବୁ ନୁହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ବାସ୍ ଖାଇବା ପିଇବା ମନା ହେଇଥାଏ ଆଉ ତା ସହିତ ଶୋଇବା ମନା ହେଇଥାଏ ମାନେ ଶୋଇବା ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଶୋଇପାରିବେ ବଟ୍ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଗୋଡ଼ ହାତକୁ ଲୋଚା ଗୋଚା କରିକି ଶୋଇବାକୁ ମନା କରିଥାନ୍ତି ବାସ୍ ସେତିକି। ଆଉ ସ୍ନାନ ଫାନ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ମନା କରିଥାନ୍ତି କାଟାକୁଟି କରିବାକୁ ମନା କରିଥାନ୍ତି ବାସ୍ ସେତିକି। ଆଉ ଏଇଟା ମିଛ କଥା କି କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ ତ ଜଣଙ୍କୁ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ସେ କୁଣ୍ଡେଇବନି ନା ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଛି ବୋଲି ତ ନାଇଁ ସେମିତି ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା କି ସେ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ବେବି କନସିଭ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ତ ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ କହିବି କି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଜାଣନ୍ତୁ ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ କନସିଭ୍ ହେଇଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଗ୍ରହଣଟି ଯାହା ବି ନିୟମ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଆପଣମାନେ ସେଇ ନିୟମକୁ ଡେଫିନାଇଟଲି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣି ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଭ ରହିଥିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଭ ରହିନି। ତ ୟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଯାହା ବି ଗ୍ରହଣର ନିୟମ ଅଛି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ ଡେଫିନାଇଟଲି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ତ ଜିବେଶ ଜେନା ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି କି ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଖାଇବେ ଯେମିତିକି ଉପମା ଇଟିଲି ପରେ କ'ଣ ଖାଇବେ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି କି ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିକି ଥଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ ପରେ ବିଲକୁଲ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଅଳ୍ପ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ପିଠା ଖାଇପାରିବେ ପୁରୀ ଖାଇପାରିବେ ତରକାରୀ ଖାଇପାରିବେ ଏସବୁ କିଛି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଯେମିତିକି ଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଘର ସଫାସଫି କରିସାରିବା ପରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଯେମିତିକି ଭାତ ରୁଟି ତରକାରୀ ସବୁ କିଛି ବନେଇକି ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ବଟ୍ ଏତିକି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଶୁଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଗାଧାନ୍ତୁ ଗାଧେଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ହର ହର ମହାଦେବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।